الله أكبر 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 मैं ईद के हवाले से यही मैसेज देना चाहता हूँ तमाम मुसलमानों को कि वो यकजहती का मुजाहरा करें और अपने फ़लस्तीन भाइयों को इस ईद पे ना भूलें। उनके लिए जितना हो सके दुआएं करें। हमें उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करनी चाहिए। उसके साथ साथ हमारे जो अपने शुमाली वज़ीरिस्तान में जो IDPs हैं इनको अपने खुशी में नहीं भूलना चाहिए और सब मुत्तहिद हो जाएं, मुसलमान मिलकर तमाम पाकिस्तानी यकजा होकर यकजहती का मुजाहरा करें और सबसे मिलजुल कर खुशी से साथ मिलें। বিশ্বের সমস্ত মুসলমানের জন্য দোয়া করেছি যাতে সমস্ত মুসলমান সুখ শান্তিতে থাকতে পারে। বিধর্মীদের জন্য দোয়া করেছি তারাও যাতে ইসলামের বুঝ পেয়ে ইসলামের পতাকাতে আসতে পারে, সারা দুনিয়াতে যাতে শান্তি প্রতিষ্ঠা হয় এবং আখিরাতের জন্য প্রত্যেকটা মানুষ দুনিয়াতে থেকেই তৈরি হতে পারে। এবং ফিলিস্তিনি মুসলমানদের উপরে যে নির্যাতন হয়েছে আল্লাহ তাআলা এরকম যারা নির্যাতন করছে তাদেরকে দিনের বুঝ দেয়। Allah